폈던 요한복음 20장 31절을 다시 한번 펴봅시다. Me gustaría que regresásemos al versículo que abrimos de primero, Juan 20:31. 오직 이것을 기록한 목적이 있습니다. Entonces vemos que hay un objetivo por el cual todas estas fueron escritas. 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 또 너희로 믿고 Para que creyendo 그 이름에 힘입어 생명을 얻게 하기 위해서 기록한 게 성경입니다. tengáis vida en su nombre. Para esto fue escrita la Biblia. 너무 기본적인 이야기를 왜 계속 1시간 동안 하지? Y puede parecer muy elemental, porque es que durante una hora se nos habló de esto. 아는 거하고 믿는 건 다릅니다. Es que el saber y el creer es muy diferente. 저는 베네수엘라 대통령 알아요. Yo sé del presidente venezolano. 여러분들 알죠? Ustedes también lo conocen. 근데 여러분들도 모르는 거고 저도 모르는 거예요. Pero en realidad, ustedes no lo conocen, ni yo tampoco. 무슨 소리냐? 우리나라 대통령인데. No, pero es el presidente de nuestra nación. ¿De qué está hablando él? 그게 아는 게 아니라니까. Es que no es eso. 그분 자서전을 읽었대서 아는 게 아니요. Y entonces, en realidad, no por saber quién es él, lo conocemos. 그 베네수엘라 대통령이 여러분들한테 전화를 해서 서로 알아야 돼. Es que verdaderamente para conocer a alguien, este presidente les tiene que llamar y tiene que conversar con ustedes. 그렇게 압니까? ¿O no? ¿Así lo conocemos acaso? 모르는 거라니까. Incluso así sería desconocerlo. 따라해보세요. 나는 베네수엘라 대통령을 모른다. Entonces repitamos, yo no conozco al presidente de Venezuela. 모르는 거라니까요. No lo conocemos en realidad. 지금 우리가 이야기하는 게 그 이야기입니다. Y esto es de lo que nosotros venimos a hablar. 누가 예수가 그리스도인 건 모르겠어요. 교회 다니는 사람들. Bueno, de las personas que van a la iglesia, ¿quién no va a saber que Jesús es el Cristo? 근데 예수 그리스도 모른다니까. Pero no conocemos esta verdad. 예수가 그리스도라는 것도 모를 뿐만 아니라 예수를 그리스도로 믿는 믿음도 완전히 Y 잃어버렸다니까요. no solo no conocemos a Jesús como el Cristo, sino la fe de creer en Jesús como el Cristo también se ha perdido. 베네수엘라 올림픽에 나가서 금메달 딴 선수가 이렇게 인터뷰를 했어요. Entonces un medallista de oro venezolano, él había dicho, 나는 오늘에서야 비로소 베네수엘라 사람이라는 게 너무너무 자부심을 느낀다. 나는 오늘로서 진짜 베네수엘라 사람이라는 걸 깨닫게 됐다. hoy verdaderamente yo siento orgullo de ser venezolano, hoy yo me siento venezolano, es lo que él decía. 그 사람이 원래 베네수엘라 사람이라니까. Pero sí, él era venezolano desde un principio. 근데 그 사람이 말하는 내용을 지금 이해해야 된다니까. Pero tenemos que entender de lo que él en realidad está hablando. 진짜 예수를 그리스도로 알고 믿는 게 뭔지. ¿Qué significa verdaderamente saber y verdaderamente creer que Jesús es el Cristo? 여러분들 위조 지폐 아세요? No sé si ustedes conocen los billetes falsos. 어린아이가 그려놓은 위조 지폐는 금방 압니다. 이 돈 아니라는 거. Entonces un billete falso que ha dibujado un niño, de inmediato uno se percata que no es verdadero. 그날 완전 전 세계 가장 전문적으로 위조 지폐를 만드는 사람이 딱 만들어놓은 그 위조 지폐는 여러분들이 학교 다녀도 구별 못해요. Pero los billetes falsos que ustedes han podido obtener de un profesional que se dedica a hacer billetes falsos no los pueden distinguir uno del otro. 돈 모릅니까? 아는데? ¿Y acaso ustedes no conocen lo que es el dinero? Sí, sí lo saben. 돈 가지고 다니는데? Y ustedes llevan consigo dinero. 돈 많이 썼는데? Y han utilizado mucho dinero. 그런데 모르면 위조 지폐 가지고 다니게 된다니까. Pero es que si en realidad no lo conocemos, nosotros estamos portando billetes falsos. 극단적으로 말하면 전 세계 교회 강단에서 성경의 핵심의 메시지가 다 잃어버리게 됐다니까요. Si hablamos de una forma radical, en realidad todos los púlpitos de las iglesias en el mundo han perdido este verdadero evangelio. 내가 머리가 아파요. Y me duele la cabeza. 머리 낫는 약이 있어요. Y tengo una pastilla para que me deje de doler la cabeza. 하루에 3번씩 기도하면서 계속 째려봐서 이 약을 낫게 해주세요. Y entonces yo le he pedido esta medicina viéndola 3 veces al día que por favor yo sane. 안 낫는다니까. Pero no sana por eso. 약을 갖고 있어도 Aunque uno tenga la medicina. 나중에 먹어야지 주머니에 넣고 다녀도 안 Y aunque 나아요. uno la tenga en el bolsillo, bueno, la voy a tomar después. No sana uno. 약박스를 쌓아놓고 그 옆에서 맨날 자도 안 낫는다는 내하고 관계가 없다니까. Y aunque en realidad yo lo tengo a la par de mí, aunque lo use como una almohada para dormir, en realidad no sano porque no tiene relación a mí todavía esta medicina. 이 약을 먹어야지 알 거 아니요. Y entonces yo debo de tomar esta medicina para sanar. 진짜 예수가 나에게 그리스도 되는 게 구원이라니까. En otras palabras, que en realidad Jesús, como el Cristo, sea mi Cristo, es lo que tiene que tener uno para la salvación. 내게 예수가 그리스도 된 그 예수를 다른 사람에게 예수를 그리스도로 전달하는 게 성경의 전도 운동이에요. Y el que el Cristo que está dentro de mí pueda ser compartido a la otra persona es el evangelismo de la Biblia.
근데 이 내용의 핵을 잃어버렸기 때문에 다 실패하고 있는 거예요. Pero debido a que hemos perdido lo que es el centro de este contenido, es que hemos venido fracasando. 축구의 핵심이 뭡니까? ¿Cuál es el centro de lo que es el fútbol? 드리블이에요? ¿Es acaso el bailar bien a la gente? 패스예요? ¿Es acaso pasar bien? 헤딩을 잘해야 돼요? ¿O es acaso dar buenos cabezazos? 달리기를 굉장히 빠르게 해야 돼요? ¿O es correr muy rápido? 전술이 좋아야 돼요? ¿O es que yo tengo que ser buena estratega? 감독이 좋아야 돼요? ¿O tengo que tener un buen entrenador? 경기장 잔디가 좋아야 돼요? ¿O tiene que estar buena la grama del campo? 유니폼 좋은 걸 입어야 ¿O 됩니까? tengo que tener un buen uniforme? 축구화를 비싼 걸 신어야 돼요? ¿O me tengo que poner buenos tacos muy caros? 아니라니까. No es eso. 다 틀렸어요. Todo está mal. 골을 넣어야 돼. Es que hay que meter goles. 골을 넣어야 이기지. Y al meter goles es que uno gana. 미친 듯이 공 몰고 빠르게 뛰어다니는데 골 안 넣으면 진다니까. Pero es que si nosotros corremos muy rápido pero no podemos meter el gol, entonces no vale de nada. 핵심을 놓치면 안 된다니까요. Entonces no debemos de perder el núcleo. 여러분들에게 메시가 입었던 축구복하고 축구화를 준다고 해서 메시가 됩니까? ¿Y acaso ustedes, por tener el uniforme, por ponerse el uniforme de Messi y los zapatos de Messi, ustedes se vuelven Messi? 메시는 맨발로 차도 잘해요. Él, aunque él fuera a correr sin zapatos, él jugaría bien. 전도는 방법이 없다니까. Pero no hay método alguno que sea así. 오직 성령이 너에게 임하시니 Sino que cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, 오직 예수가 그리스도로 믿어지면 cuando nosotros podamos llegar a creer que Jesús es el Cristo, 시작되는 게 전도예요. lo que empieza es el evangelismo. 내게 있는 것으로 네게 주노니 Y entonces podemos decir lo que yo tengo, yo te doy. 성전 미문에 앉아있는 안전병에 필요한 거는 내 안에 있는 예수가 그리스도라는 이 성경의 핵심에 복음을 전달했기 때문에 일어났다니까. Y este cojo que estaba a la puerta del templo de Hermosa, ¿qué es lo que necesitaba? Necesitaba lo que tenía ese Pedro y Juan dentro de ellos, y así él podía recibir lo que es el evangelio. 안전병이한테 필요한 거는 동전이 아닙니다. Lo que necesitaba este cojo no eran monedas, 위로가 아니요. no era consuelo. 내게 있는 것을 못 줬다니까. Pero es que nosotros no hemos podido dar lo que nosotros tenemos. 내 안에 있는 성경의 핵심, 복음의 핵심을 전달을 못했기 때문에 일어나지 못한 Y 거예요. no se ha transmitido el núcleo de la Biblia, lo que es verdaderamente el evangelio dentro de mí a esta otra persona. 안전병이가 진정으로 원하는 거는 일어나는 게 아니라니까. Es que lo que el cojo en realidad quería no tenía tanto que ver con caminar. 성전에 들어가서 하나님께 예배하는 거였어요. Lo que él quería era entrar al templo a alabar a Dios. 나면서부터 안전병이 된 자는 성전에 못 들어갔다니까. Porque aquellos que eran cojos desde el nacimiento no podían entrar al templo. 그 증거로 안전병이 일어나자마자 가족한테 가지 않았습니다. Como evidencia de esto, este cojo cuando se levantó no fue a su familia. 성전에 들어가서 하나님을 찬미하고 예배했다니까. No, él entró al templo y alabó a Dios. 진정으로 베네수엘라에 있는 모든 교회 성도들과 불신자들에게 필요한 게 뭐냐? ¿Qué es lo que es verdaderamente necesario para los miembros de la iglesia de Venezuela y a toda persona venezolana? 사랑과 위로가 아니요. No es el amor, no es el consuelo, 내게 있는 걸 줘야 된다니까. sino nosotros tenemos que dar lo que nosotros tenemos. 성경의 핵심을 줘야 되는데 그 주는 한 사람이 없기 때문에 지금 경제 위기 모든 게 위기가 Y 왔다니까. tenemos que dar lo que es el núcleo del evangelio de la Biblia, pero como no hay ni uno que lo esté dando, es que hay una crisis ahora. 갈라디아서 1장 6절에서 12절을 펴보세요. Me gustaría que nosotros viésemos Gálatas 1 del 6 al 12, por favor. 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 이를 이같이 속히 떠나 다른 복음을 쫓아가는 것을 내가 이상하게 여긴다. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. 7절에 다른 복음은 없나니. Versículo 7, no que haya otro. 다른 복음은 없습니다. No es que hay otro evangelio. 다른 건 복음이 아니에요. Lo demás no es evangelio. 복음만 말해야 된다니까. Lo único que tenemos que hablar es el evangelio. 지금 오늘 이 시간에는 그 복음의 핵심을 말하려고 하는 거예요. Y hoy lo que queremos hablar es el núcleo de este evangelio. 어떤 사람이 너희를 교란하여 그리스도의 복음을 변하게 하려 함이라. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 교란하게 만들고 싶어서 하는 게 아니라니까. Y no porque lo quieran pervertir. 핵심 한 가지를 몰라서 그 짓을 하는 거예요. Es que hacen esto porque no conocen el núcleo de lo que es en realidad el evangelio. 그리스도의 복음까지도 변하게 만들어 버렸어요. Y aún han tergiversado el evangelio de Cristo. 근데 8절 보세요. Pero el versículo 8. 그러나 우리나 하늘에서부터 내려온 천사라 할지라도 Mas si aún nosotros o un ángel del cielo 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 9절에도 또 한 번 더 이야기합니다. 너희의 받은 것 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. Versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 다른 복음을 오늘 찾아내야 된다니까요. Y entonces tenemos que nosotros saber qué es este otro evangelio. 진짜 복음을 찾아내야 Y 된다니까요. más que eso debemos de conocer el verdadero evangelio. 근데 이 복음은 12절에
사람에게 받을 수 있는 게 아니에요. Y el versículo 10 no es algo recibido de hombre, en el versículo 12. 신학교를 가서 배워서 아는 게 아니에요. No es algo que aprendemos en un seminario teológico, 오직 예수 그리스도의 계시로 말미암은 거예요. sino por revelación de Jesucristo. 그럼 사도 바울이 전한 복음이 뭡니까? ¿Y cuál es entonces el evangelio que compartía el apóstol Pablo? 아까 읽었잖아요. Lo leímos anteriormente. 사도행전 9장 22절에 다메섹 도상에서 주님을 만나자마자 힘을 얻어 예수를 그리스도라고 증명하기 시작했다. Desde que se encontró con el Señor en el camino a Damasco, que lo que hacía ese Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 다메섹에서부터 데살로니가 전서 사도행전 17장 3절에 데살로니가 교회에 일평생 20년 동안 변함없이 딱 한 가지 메시지만 한 내용이라니까요. Y es también el contenido que él predicaba sin cambiar, sin falta durante mucho tiempo, desde este tiempo hasta que llegó a Tesalónica en Hechos 17 del 2 al 3. 사도행전 17장 3절에 Y en Hechos 17 del 2 al 3. 내가 너에게 전하는 이 예수가 곧 그리스도라니. Es que ese Jesús a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 이 예수가 그리스도라는 복음 외에 다른 복음 말하면 저주를 받는다는 거야. Y si hablamos de un evangelio aparte que no sea este, que Jesús es el Cristo, sea anatema. 사도행전 18장 5절에도 하나님의 말씀에 붙잡혀 고린도지역에서 선포한 메시지도 한 가지입니다. Hechos 18:5 en la región de Corinto, entregado por completo a la predicación de la palabra, que es lo que él predicaba, que Jesús es el Cristo. 예수는 그리스도라 밝히신 거 아니에요. Él proclamaba que Jesús es el Cristo. 365일 이 한 가지 메시지만 할 수 있는 사람을 찾으려고 우리는 왔어요. Venimos a buscar a alguien que los 365 días del año pueda compartir esta verdad. 그 사람이 베네수엘라 살리기 때문에. Y esta persona es la que salvará a Venezuela. 예수는 그리스도, 예수는 그리스도, 예수가 그리스도, 예수를 그리스도 그렇게 하는 사람은 아닙니다. No una persona que repite Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo. 창세기로부터 계시록까지 예수가 그리스도라는 핵심으로 완전히 뚫려지는 한 사람이에요. Sino que una persona que pueda tener esta revelación, que pueda ver todas las cosas desde Génesis hasta Apocalipsis con Jesús el Cristo. 그 계시가 내일까지 여러분들에게 임하게 되기를 주의 Y 이름으로 los 축복합니다. bendigo en el nombre del Señor para que esta revelación de Dios pueda venir sobre ustedes. 사도 바울의 메시지의 핵심도 요한복음 20장 31절에 예수를 그리스도로 믿게 하는 메시지만 했어요. Y el apóstol Pablo, entonces, ¿cuál era el núcleo? El mensaje que compartía, como lo vemos en Juan 20:31, el núcleo era que la gente pudiese creer que Jesús es el Cristo. 아브라함 이야기를 하라고 성경이 준 게 아니에요. La Biblia no nos es dada para que hablemos de Abraham, 다윗 이야기를 하라고 성경을 준 게 no nos es 아니라 dada para que hablemos de un David, 요셉 이야기를 하라고 성경을 준 no 게 para 아니라 que hablemos de José, 예수가 그리스도이심을 믿게 하기 위해서 sino para que creáis que Jesús es el Cristo. 그 핵을 잃어버렸어요. Pero hemos perdido este núcleo. 초대교회 메시지를 잃어버렸다니. Hemos perdido el mensaje de la iglesia primitiva. 그래서 초대교회 역사가 안 일어나는 Y 거예요. por eso no ocurren las obras de la iglesia primitiva. 아, 예수가 그리스도라고만 하면 역사 일어나기 틀린 것입니다. Bueno, y si yo repito que Jesús es el Cristo, van a ocurrir obras. Eso está erróneo. 그 모르는 거라니까. Quiere decir que no comprendemos. 마태복음 7장 21절에서 23절을 펴보세요. Si nosotros miramos Mateo 7, 21 al 23, por favor, Mateo 7. 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요. Mateo 7, 21 nos dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자야 들어가리라. sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 아버지의 뜻은 조금 이따 나옵니다. Y la voluntad del Padre la vamos a ver un poco más adelante. 22절에 이렇게 이야기합니다. Pero el versículo 22 muchos le responden, 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇을 많이 했습니다. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? 내가 얼마나 베네수엘라 곳곳으로 다니면서 주의 이름으로 선지자 노릇을 했는데 ¿Acaso no he ido por toda Venezuela proclamando tu nombre, Señor? 주의 이름으로 귀신도 쫓아냈습니다. ¿Acaso no hemos echado demonios fuera en 주의 tu nombre, 이름으로 Señor? 많은 권능도 행했습니다. ¿No hemos hecho muchos milagros en tu nombre, Señor, acaso? 근데 23절에 예수님 뭐라 그럽니까? Pero el versículo 23 que dice, Jesús, 그때 내가 저에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법으로 행하는 자들아 내게서 떠나가라. y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. 알지 못한데 우리를. Y entonces dice, nunca os conocí, que nunca nos conoció. 아니 주의 이름으로 했는데 No, pero en el nombre del Señor hicimos cosas. 선지자 노릇하고 권능을 행하고 귀신을 쫓아내는데 Y profetizamos, y echamos fuera demonios, y hemos hecho milagros. 귀신이 쫓겨나갔다니까. Y estos demonios sí se fueron. 권능이 나타났다니까. Y sí se manifestó el poder. 많은 사람들이 눈물 흘리고 막 떼굴떼굴 구르고 난리도 나고 잘 깨닫도록 선지자 노릇 했다니까. Y muchos han derramado lágrimas, muchos se han caído al piso y han rodado, han hecho de todo. Y para que ellos verdaderamente les hemos profetizado. 그게 불법이래요.
Pero esto es maldad según él. 주의 이름이 뭔지를 모르고 사용하고 있는 거예요. Es que estamos utilizando el nombre del Señor sin conocer quién es Él. 예수 그리스도, 예수 그리스도, 예수 그리스도. 그 예수 그리스도 아닙니다. Solo Jesucristo, 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 pero eso no es. 어떤 분은 힘드니까 주여 이러더라고요. Y entonces las personas que les cuesta mucho dicen, Señor, y se caen. 그게 주여입니까? 한숨 쉬는 거지. ¿Será eso clamar al Señor o será un suspiro? 요한복음 6장 40절에 아버지의 뜻이 na옵니다. Podemos ver en Juan 6:40 la voluntad del Padre. 진짜 아버지의 뜻대로 살고 싶으시죠? Ustedes quieren vivir de acuerdo a la voluntad del Padre, ¿verdad? 뭐가 아버지의 뜻대로 사는 거냐? Pero ¿qué es vivir de acuerdo a la voluntad del Padre? 요한복음 6장 40절에 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라. Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 아들을 보고 어떻게 믿는 자가 중요하다니까. Lo importante es cuando nosotros vemos al Hijo de qué forma le creemos. 예수를 어떻게 믿느냐에 따라 영생을 받느냐 못 받게 되냐가 갈라져 있고 그게 아버지의 뜻이 되느냐 뜻이 안 되느냐가 달려 있다니까요. Y dependiendo de nosotros cómo es que nosotros podemos ver al Hijo y creer en Él, o no es que nosotros tenemos vida eterna o no, y si cumplimos la voluntad del Padre o no. 너무너무 하나님 사랑하고 열심히 하나님을 섬겼던 바리새인이 예수님을 십자가에 못 박아 죽였습니다. Es que los fariseos que tanto amaban a Dios y que tanto servicio a Dios tenían fueron los que crucificaron a Jesús. 성경의 핵심 모르고 하는 기도, 전도, 신앙생활, 전도, 성경, 헌금 다 죄 짓는 거예요. Y entonces si nosotros vivimos una vida de fe, tenemos oración, tenemos ofrenda, tenemos labor, tenemos devoción y todo esto, pero sin conocer el núcleo de la Biblia, en realidad es en vano. 죄가 뭔지 아세요? ¿Qué es el pecado? 헬라어로 하말티아라고 합니다. En griego es una palabra que se llama amartía. 화살을 쏘아가지고 관역의 정중앙에 딱 꽂히는 거 말고 모든 게 다 죄예요. Y entonces cuando nosotros disparamos una flecha y nosotros la dejamos volar, entonces si cuando cae en el blanco, todo aparte de que esta flecha caiga en el blanco es pecado. 정중앙 굉장히 가까이 맞아도 죄라니까. Y aunque nosotros nos acerquemos al centro nada más y que solo esté un poco desviado, eso también es pecado. 귀퉁이에 맞아도 죄요. Y aunque nosotros lleguemos a no pegar en el blanco, esto es pecado. 힘이 없어서 관역 앞에 화살이 떨어져도 죄고. Y aunque esta flecha no tenga fuerza, si no caiga el blanco, también es pecado. 그 관역판을 넘게 쏘아버려도 죄 짓는 거예요. O aunque nosotros tengamos tanta fuerza que sobrepasemos el blanco, también es pecado. 성경의 핵심 한 가지에 딱 정확하게 맞는 메시지가 아닌 모든 건 다 죄 짓는 Y si 거다. no estamos proclamando un mensaje que esté al centro de este blanco, que esté al centro de la Biblia, entonces estamos pecando. 믿음으로 하지 않는 모든 건 죄다. Y todo lo que no hacemos con fe es pecado. 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 없이 열심히 하는 거 다 죄라니까. Y si nos esforzamos sin la fe de creer en Jesús como el Cristo, es pecado. 한 가지 더 이야기해 볼까요? Una cosa más. 아브라함이 제사를 지냈어요. Abraham, él había dado el sacrificio a Dios. 소도 쪼개고 염소도 쪼개고 제사를 잘 드렸어요. Y a los bueyes los partió, también a las ovejas las partió y dio la ofrenda a Dios. 근데 새 작은 거 쪼개지 않았어요. Pero un par de aves no las partió. 근데 갑자기 하나님이 나타나서 뭐라고 Y de 저주했는가? repente sale Dios y ¿qué le dice? 너 때문에 Por ti. 네 후손이 400년 동안에 이방인의 종살이를 하게 될 거야. Tu descendencia estará 430 años como esclava. 한 사람 때문에. Por una persona. 한 번의 제사 때문에. Para una ofrenda. 그 새한 마리 안 쪼갠 게 그렇게 큰 죄입니까? Y bueno, ¿será un pecado tan grande el no haber partido estas dos aves? 제사에 피 흘리지 않고 쪼개지 않으면 그거 죄요. Pero es que si nosotros no damos la ofrenda, si nosotros no derramamos esta sangre, es pecado. 여러분들이 하고 있는 모든 일의 핵심 놓친 모든 건 죄가 된다니까. Es decir, si nosotros perdemos el centro de todo lo que estamos haciendo, estamos pecando. 전화번호 10자리가 있습니다. Si nosotros tenemos un número de 10 números, 9개를 다 잘 누르고 한 개만 잘못 누르면 전화 안 돼요. cuando nosotros llamamos en un número de teléfono, aunque nosotros marquemos todos los números bien, y si solo nos equivocamos en uno, aunque hayamos marcado todos los demás bien, si en uno lo perdemos, no se llama. 아니 9개 다 하면 안 돼. 왜 안 되는 거야? No, pero es que 9 de los números están bien, ¿por qué yo no puedo 하나만 안 llamar? 맞아도 안 되는 거라니까. Aunque uno de ellos esté equivocado, está mal. 성경의 핵심에 완벽한 복음을 선포 안 한 건 다 죄라니까요. Y entonces si no proclamamos el evangelio de la Biblia, entonces estamos pecando.
현금 인출기에 돈 빼보셨죠? Nosotros cuando hemos extraído dinero de un cajero automático, 보통 네 자리잖아. en realidad son 4 números generalmente. 내 번호가 똑같아도 순서가 틀리면 다 번호는 맞아도 순서가 안 맞으면 틀린 거라니까. Y aunque nosotros tengamos los 4 números correctos y nosotros no ponemos el orden en orden, estos números están mal. 물에다가 독약을 타면 그게 물입니까? O cuando nosotros mezclamos en un vaso de agua veneno, entonces es agua ya. 이사야 1장에 보면 피를 뿌리는 제사를 하는데도 하나님이 역겹대요. Isaías 1 nos dice que aunque ellos estaban derramando la sangre, Dios aborrecía esta sangre. 너희의 무수한 재물이 필요 없다. Y entonces decía, harto estoy de sus sacrificios. 내가 피 비린내 역겹다. Y entonces ya estoy hastiado de este olor de sangre y de cebo de animales gordos. 아니 피 뿌렸는데 왜 자꾸 그러세요? Bueno, pero hemos derramado la sangre. ¿Por qué Dios nos dice esto? 피가 뭘 말하는지 핵심은 놓치고 피만 뿌리고 있다니까요. Pero es que solamente estaban derramando sangre sin saber cuál es el significado que Dios les quería impartir a través de esa sangre. 교회를 나오긴 나오는데 누가 너에게 이런 걸 요구했나? 내 마당만 밟고 나가는 거다. 교회 오는 거 필요 없다. Y ellos venían a la iglesia, sí, pero Dios les decía, ¿quién los ha dicho que vengan a aullar mis atrios? 15절에 너희가 많은 기도할지라도 내가 듣지 아니한다. Y también nos dice, aunque ustedes extiendan sus oraciones, yo no oiré. 금식하면 응답받는 게 아니요. Y entonces no por ayunar recibimos respuesta. 찬양을 하면 역사가 일어나는 게 아니라니까. Y no por alabar nosotros tenemos obras en nuestras vidas. 성경을 핵심을 놓친 복음을 가지고 전도하면 사람 죽이는 거라니까요. Incluso cuando nosotros evangelizamos habiendo perdido el núcleo de la Biblia, estamos matando a las personas. 진짜 하나님의 일을 하고 싶으세요? ¿De verdad desean hacer la obra de Dios? 요한복음 6장 29절을 펴보세요. Me gustaría que viésemos Juan 6:29. 28절 우리가 어떻게 해야 진짜 하나님의 일을 하겠습니까? 물어봅니다. Entonces en el versículo 28 les preguntan verdaderamente cómo podemos hacer la obra de Dios. 예수께서 대답하여 가라사대 하나님의 보내신 자를 믿는 것이 하나님의 일이다. Entonces, ¿qué es lo que responde Jesús? Dice, el creer en aquel que le envió, esto es la obra de Dios. 하나님의 보내신 자가 예수입니다. Entonces, ¿y quién envió Dios? Es Jesús. 근데 이분을 어떻게 믿느냐가 하나님의 일이 될 수도 있고 하나님의 일이 안 될 수도 있다니까. Pero el cómo creemos en Él, entonces en base a esto, ¿es la obra de Dios o no es la obra de Dios? 진짜 하나님의 계명을 지켜야 된다라는 표현을 많이 하는 분도 계신데요. Muchas personas dicen tenemos que guardar los mandamientos de Dios. 가장 큰 계명은 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 게 두 가지 계명이죠. Y podemos ver 2 grandes mandamientos, que es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como uno. 근데 성경은 이렇게 말합니다. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia de esto? 요한일서 3장 23절을 펴보세요. Y si nosotros podemos ver 1 de Juan 3:23, 그의 계명은 이것이니 y entonces podemos ver cuál es su mandamiento. 그 아들 예수 그리스도의 이름을 믿고 그가 우리에게 주신 계명대로 서로 사랑해라. Primera de Juan 3:23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. 예수가 누구인지 믿고 서로 사랑해야지 그게 사랑이 된다니까. Y entonces tenemos que creer en quién es Jesús y así amarnos unos a los otros para que sea verdadero amor. 고린도후서 4장 1절에서 4절에 보면 Y si nosotros podemos ver en 2 de Corintios 1, podemos ver 2 de Corintios 4, del 1 al 4. 하나님의 말씀을 혼잡게 하는 사람들이 있다 그랬어요. Podemos ver que hay aquellos que tergiversan la palabra de Dios. 3절에 만일 우리의 복음이 가리웠으면 망하는 자들에게 가리워진 거다. Y entonces en el versículo 3, si nuestro evangelio aún está encubierto entre los que se pierden, ha estado encubierto. 이 망하게 하는 자들이 누굴까요? Y entonces, ¿quién es aquel que les permite perecer a estas personas? 4절에 보세요. El versículo 4. 그 중에 이 세상 신이 믿지 않은 자들의 마음을 혼미케 하여 그리스도의 영광의 복음의 강체가 비치지 못하게 함이니 그리스도는 하나님의 형상이다. En los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 사단의 최고의 전략은 그리스도의 영광의 복음의 강체가 비치지 못하게 혼미하게 만드는 겁니다. La estrategia más grande de Satanás, ¿cuál es? Que no pueda resplandecer la luz del evangelio de la gloria de Cristo a la gente. 그러면 사단의 최고의 공격의 대상이 누구겠어요? Y entonces, ¿quién va a ser el objetivo más grande del ataque de Satanás? 그리스도의 영광의 복음의 광채를 선명하게 선보여야 될 목회자들이죠. Los pastores que tienen que proclamar el evangelio claramente, la luz del evangelio de la gloria de Cristo. 근데 2절에 하나님의 말씀을 혼잡하게 말하고 있다고 말하고 있어요. Pero el versículo 2 nos dice que hay algunos que andan adulterando la palabra de Dios. 하나님의 말씀을 혼잡게 선포하는 게 최고의 죄라니까. Y entonces el compartir una palabra adulterada es el peor pecado. 성경이 말하는 핵심을 놓쳐버린 설교를 했기 때문에
다 죽어간 Y 것입니다. como hemos dado mensajes que han perdido el núcleo de la Biblia, todos se están muriendo. 이거 회복하면 다 살아난다니까. Pero si nos restauramos en este punto, todos cobramos vida. 이게 회복되면 개인이 살고 교회가 살고 베네수엘라가 살고 남미가 살고 전 세계가 살게 돼 있다니까. Y si nosotros nos recobramos en esto, nosotros primeramente seremos salvos, luego nuestra iglesia, luego nuestra región, luego toda Venezuela, luego Sudamérica y luego todo el mundo. 자, 그럼 이제 예수가 그리스도란 말뜻을 이야기하겠습니다. Y entonces voy a hablar de qué significa que Jesús es el Cristo. 마태복음 16장 13절에서 20절을 Me 펴봅시다. gustaría que viésemos Mateo 16, 13 al 20, por favor. 이제 제일 중요한 시간입니다. Creo que este es el tiempo más importante. 지금까지는 서론이에요. Porque hasta este punto solo hemos venido hablando de una 왜 introducción. 서론이 이렇게 기냐? Y es que qué larga su introducción. 못 듣고 있는 분들이 제법 계셔. Y entonces hay algunas personas que no han podido escuchar 보시는 esto. 분도 계시고 Personas que se están quedando dormidas. 점심은 무슨 음식 준비했을까 이런 생각하는 분도 있는 것 같아요. Personas que piensan, ¿y en el almuerzo qué nos van a dar? 물론 저는 한 명을 찾으러 왔습니다. Claro que solo vengo a buscar a uno. 한 명 이상은 되는 것 같아요. Y entonces, pero yo creo que hay más de uno aquí. 지금 이 성경의 핵심 중에 핵심만 찾으면 끝난다니까. Es que si buscamos el núcleo de los núcleos de la Biblia, entonces en realidad es todo. 예레미야 5장 1절에 예루살렘이 망하는 이유는 한 사람이 없어서 망했다니까. Jeremías 5.1 nos dice que Jerusalén perece porque no hay ni uno. 한 사람만 나오면 삽니다. Pero si hay uno, entonces todo cobra vida. 그 한 사람이 여러분들 되기를 주님 Y los 축복합니다. bendigo en el nombre del Señor para que este uno sean ustedes. 그래서 예수님이 오늘 본문에도 그 핵심을 물어봅니다. Y entonces en este texto es que Jesús pregunta este núcleo. 예수께서 가이사라 필리포 지방에 이르러 제자들에게 물어가라사대 사람들이 인자를 누구라 하느냐. Entonces nosotros vemos lo que dice en Mateo 16 del 13 al 20. Nos dice, llegando Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 이 가이사라 필리포 지방은 원래 가나안 땅이요. Y originalmente esa tierra de Cesarea de Filipo era Canaán. 근데 가이사 황제와 헤롯 빌립의 이름을 섞어가지고 만든 동네로 바뀌어버렸다니까. Pero ahora es una ciudad que tiene el nombre del César y de Herodes Filipo, el tetrarca de este lugar. 요한복음 1장 14절에 태초에 계셨던 그 말씀이 육신을 입고 자기 땅에 왔는데 아무도 영접하지 않았어요. Y podemos ver nosotros en Juan 1 que a los suyos vino y a ninguno de los suyos le recibieron. 땅 주인이 왔다니까 예수님이. Es que había llegado el dueño de esta tierra que era Jesús. 자기 땅인데. Y era su tierra. 이 이름이 가이사라 필리포요. Pero ahora esta tierra se llama Cesarea de Filipo. 거기서 예수님이 질문을 한 겁니다. Y aquí Jesús pregunta, 사람들이 나를 누구로 알고 있냐? ¿quién dice a los hombres que es el Hijo del Hombre? 성경의 핵심을 물은 겁니다. Y él le preguntó qué es el núcleo de la Biblia. 베네수엘라 사람이 나를 누구로 알고 있냐? ¿Quién dice a los venezolanos que soy yo? Preguntaba él. 14절에 네 가지 답을 Y 했습니다. el versículo 14 hay cuatro respuestas. 예수님이 세례 요한이라고 합니다. Algunos dicen que eres como Juan el Bautista. 예수님이 엘리야라고 합니다. Algunos dicen que eres Elías. 예수님이 예레미야라고 합니다. Algunos dicen que eres como Jeremías 예수님이 선지자 중에 하나라고 합니다. o uno de los profetas. 전 세계 교단이 이렇게 네 종류로 알고 있어요. Y entonces las denominaciones de todo el mundo conocen a Jesús de esas cuatro maneras. 전 세계 수천만 개의 교회가 이 네 가지로 예수님을 알고 있다니까. Y 10,000 de iglesias en todo el mundo conocen a Jesús de esta manera. 전 세계 수천억의 목회자들이 이 네 종류로 예수님을 알고 있기 때문에 망한 거예요. Y entonces 100 millones de personas están conociendo a Jesús de esta forma y por eso caen. 원래 이스라엘이라는 이름이 뭡니까? ¿Cuál era el nombre de Israel originalmente? 야곱이 야복 강가에 천사와 씨름을 하니까 이겨서 얻어낸 이름이 이스라엘이요. El nombre de Israel era el nombre que había obtenido Jacob después de pelear con el ángel. 네 허리에서부터 열왕과 만민을 다스리는 축복이 임할 거라고 받은 이름이 Y el 이스라엘이라니까. nombre que había recibido de Israel era el nombre que había recibido porque desde su cintura iban a salir reyes, iban a salir bendiciones para todo el pueblo. 근데 이스라엘이 로마의 속국이 된 자리에 물어먹었다니까. Pero es que ahora Israel está colonizada por Roma. 왜 이스라엘이 로마의 속국이 된 줄 아냐? ¿Y saben entonces por qué es que Israel ha sido colonizada por Roma? 왜 세계에서 가장 축복받은 베네수엘라가 경제 위기가 왔는지 아냐? Porque es que Venezuela, una tierra bendecida a nivel mundial, ¿por qué es que ahora tiene una crisis económica? 똑같은 질문이요. Es la misma pregunta. 베네수엘라에 사는 사람들이 나를 누구로 알고 있냐? ¿Quién dice los venezolanos que soy yo? Pregunta el Señor. 성경의 핵심을 놓쳐버렸기 때문에 망한 거라니까. Es que nosotros perecemos porque hemos perdido el núcleo de la Biblia. 호세아 4장 6절에 내 백성이 지식이 없어 망한다. Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. 예수가 누구인지 몰라서 망하고 있단 Es 말이에요. decir, perecemos porque no sabemos quién es Jesús. 이게 키입니다. Esto es la clave. 그러면
이 네 가지가 뭐냐? Y bueno, entonces estos 4 puntos que ellos tenían, ¿qué son? 왜 예수님은 세례 요한이라 했죠? Porque es que ellos decían que Jesús era como Juan el Bautista. 예수님이 회개하라 천국이 가까웠다고 외쳤다니까. Es que Jesús gritaba también arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. 사도 저기 세례 요한하고 비슷해 보였어요. Y él también parecía de una forma similar, aparentaba ser similar a Juan el Bautista. 예수가 세례 요한이라는 말은 뭐죠? ¿Y qué significaba que Jesús es como Juan el Bautista? 인권운동, 정치운동, 사회개혁하는 분으로 알았다니까. Que la gente lo conocía como alguien que hacía movimientos de derechos humanos, de reforma social. 해방신앙, 민중신앙, Es decir, una teología de liberación, una teología para el pueblo. 무에르스 신앙. En la teología de mujeres. 미국의 가장 존경받는 목사가 마틴 루터 킹입니다. El pastor más respetado en Estados Unidos se llama Martin Luther King. 흑인 인권운동했습니다. Y él hizo el movimiento de derechos de personas de tez oscura. 그분은 예수를 그리스도 믿는 목사가 아니에요. Pero no era un pastor que creía en Jesús como el Cristo. 예수가 누군지 모른다니까. Es que él no sabía quién era Jesús. 그러니까 인권운동을 하지. Por eso hacía un movimiento de derechos humanos. 인권운동은 정치인들도 할 수 있어요. Los políticos pueden hacer movimientos de derechos humanos. 예수님은 인권운동하러 온 게 아니라니까. Jesús no vino a esta tierra para que hagamos movimientos de derechos humanos. 교회가 기도하면 됩니까? 사회개혁을 해서 잘 살게 만들어야지. 예수가 누군지 모르니까 그런 거 하는 거라니까. Y la gente que dice, bueno, no solo nos tenemos que mantener orando, tenemos que reformar la sociedad, son personas que no conocen en realidad quién es Jesús. 진정으로 민중을 살리는 게 뭔지를 몰라요. Y no saben en realidad qué es salvar al pueblo. 진정한 인권을 해방시키는 게 뭔지를 모른다니까. Y no saben qué es verdaderamente la liberación, qué son los derechos humanos de verdad. 전 세계 교단 중에서도 예수님을 사회개혁 운동, 인권운동하는 분으로 믿고 있는 교회와 교단들이 얼마나 많은데. En todo el mundo hay tantas iglesias, tantas denominaciones que creen que Jesús a esto vino, a reformar la sociedad. 그 예수를 그리스도로 아는 겁니까? Pero ¿será que entonces le conocen como el Cristo? 예수를 그리스도로 믿는 거요? ¿Le creen como el Cristo? 모르는 거라니까. No le creen. 두 번째 예수님이 엘리야라고 해요. Algunos le decían, eres como Elías. 얼마나 엘리야처럼 믿는 교회가 많은 줄 알아요? Hay tantas iglesias que creen en Jesús como Elías. 할렐루야. 블라블라블라블라. 넘어뜨리잖아. Y entonces personas que hacen todas estas cosas raras y derriban a la gente. 기적 일으킨 데가 교회입니까? ¿Y será que un lugar de milagros es la iglesia? 교회가 병원이요 병 낫게 하는 데가 교회입니까? ¿Acaso la iglesia es un hospital para andar sanando a la gente? 떼굴떼굴 은사운동 방언받아가지고 막 굴러다니는 게 교회입니까? ¿O acaso es un lugar en donde viene la gente a hablar lenguas y a rodar por el suelo? 예수가 누군데 방언하면 뭐 하겠어요? Y bueno, si nosotros no sabemos quién es Jesús, ¿qué vamos a hacer con la lengua? 불교도 방언하는데 Incluso los budistas hablan en 누이지도 lengua. 방언하는데 La nueva era habla en lenguas también. 누이지도 질병 치유하는데 Ellos saben enfermedades también. 베니 목사 아세요? Ustedes conocen al pastor Benny Hinn. 얼마나 능력 행하고 다녔습니까? Y él ha mostrado gran poder. 근데 예수님이 우주인이래. Pero él dijo que Jesús es un alienígena. 병난 게 하나님 예수를 그리스도 믿는 거예요? Entonces, por sanar a la gente, ¿será que la gente cree que Jesús es el Cristo? 예수 믿으면 병난다. 그게 복음입니까? ¿Acaso el evangelio se trata de si crees en Jesús te vas a sanar? 다 병나요? ¿Y todos sanan acaso entonces? 다 안 낫는다니까. No todos sanan. 그게 거짓 복음이에요. Es un evangelio falso. 병든 사람들 교회 끌고 오는 거짓 복음이라니까. Entonces es un evangelio falso que solo está trayendo a los enfermos a la iglesia. 진짜로 예수를 그리스도로 믿게 하면 병이 있어도 감사하고 병이 문제가 안 돼요. Si creemos realmente que Jesús es el Cristo, si sana nuestra enfermedad estamos agradecidos y aunque no sane también nos basta con su gracia. 안진맹인가 혹시 안 일어났다. Y aunque no se levante el cojo, 안 일어났어도 예수를 그리스도로 믿었으면 그 자리에 앉아서 하나님을 찬양했을 거라니까. aunque no se haya levantado de este cojo, si él ha creído que Jesús es el Cristo, desde ese momento él empieza a alabar a Dios aún sentado. 그게 예수를 그리스도로 믿는 거예요. Eso es creer en Jesús como el Cristo. 예수 믿으면 부자 된다. 거짓 복음이요. Entonces el decir si crees que en Jesús será rico es un evangelio falso. 다 부자 돼요. Porque será que todos se vuelven ricos. 예수 믿자마자 망하는 사람도 있잖아요. Hay personas que creen en Jesús y desde ese momento su vida perece. 예수를 그리스도로 믿게 하는 게 뭔지는 몰라. Pero no sabemos entonces qué significa creer que Jesús es de Cristo. 예수 믿으면 부자 된다면 거지들은 오겠지요 교회로. Y entonces si decimos que si crees en Jesús y será rico, entonces todos los pobres tienen que venir a la iglesia. 그러나 베네수엘라 재벌들은 안 온다니까. Y entonces las personas ricas en Venezuela no necesitan el evangelio. 예수 믿으면 병난다 그러면 안 아픈 사람들은 교회 안 와요. 그게 복음이요. Y entonces si decimos si Jesús te sana, entonces las personas que no tienen ningún problema, entonces no necesitan el evangelio. ¿Será ese el 그게 evangelio? 다른 복음을 말한 거지. Entonces estamos hablando de otro evangelio. 그러니까 목사가 망하고 교회가 망하잖아요. Y por eso es que los pastores perecen las iglesias también. 예수가 엘리야다 그러고 있는 거하고 Entonces es lo 똑같다니까. mismo que decir Jesús es Elías. 복음입니까? ¿Es el evangelio esto? 그게 교회예요? ¿Esto es la iglesia?
아니잖아요. No es así. 세 번째, 예수님이 예레미야다. O algunos dicen, Jesús, eres Jeremías. 예레미야는 고아와 과부를 위해 이스라엘이 무너지는 걸 보고 막 눈물을 흘렸던 눈물의 선지자인데 Jeremías es un profeta de lágrimas que viendo cómo se derrumbaba Israel lloraba por las viudas, por los huérfanos. 교회가 예수 예수 하면 되나? Y entonces hay gente que dice, bueno, no solo tenemos que andar diciendo Jesús, Jesús, 사랑을 실천해야지. tenemos que aplicar el amor, 거지들 끌어안아주고 tenemos que abrazar a los pobres 옷 갖다 주고 빵 갖다 y 줘야지. tenemos que darles pan y ropa, 집 띄워줘야지. tenemos que construir casas por ellos. 그 거지가 변하던가요? Pero ¿será que cambian estas 안 personas 변한다니까. empobrecidas? No cambian. 그게 복음이 아니요. Eso no es el evangelio. 그건 성전 미문에 앉아있는 안전뱅이한테 돈 주는 거하고 똑같은 Es lo 거라니까. mismo que andarle dando monedas al cojo a la puerta del templo. 내게 있는 걸 안 주잖아요. Y no les estamos dando lo que nosotros tenemos. 테레사 수녀 알죠? Ustedes conocen a la Madre Teresa. 얼마나 훌륭합니까? Ella era alguien muy admirable. 예수가 누군지 모르는 사람이라니까. Pero era una persona que no conocía quién es Jesús. 불신자의 불신자. Era no creyente. 복음을 안 줬다니까. Es decir, no sabía lo que es el evangelio en realidad. 빵 갖다 주면 계속 빵 먹고 앉아 있으라는 거라니까. Bueno, es que si les damos pan a la gente, ¿qué les estamos diciendo? Tú siéntate y come pan y ya. 내게 있는 걸 줘버리면 일어날 건데. Pero si nosotros les diésemos lo que nosotros tenemos, ellos se podrían levantar. 예수가 예레미야다. Pero nosotros andamos diciendo Jesús es Jeremías. 이렇게 믿고 일평생 생명 걸고 성교 현장 가서 헌신하는 주의 종들이 얼마나 많은 줄 알아요? Hay tantos siervos del Señor que hacen las misiones de estas maneras, entregando toda su vida para entregar pan a unas personas. 예수를 그리스도로 믿는 거 맞습니까? Entonces, ¿será que han creído en Jesús como en Cristo? 빵 주려고 온 게 아니라니까. Es que Jesús no vino a darnos pan. 오병이의 기적 일으키고 난 다음에 진짜 복음의 핵심을 말하니까 다 떠나갔어요. Cuando Él hizo el milagro de 5 panes y 2 pececillos, Él habló de lo que es en realidad el centro del Evangelio y todos se fueron. 다 떠나갔다니까. Todos huyeron. 오병이의 기적을 통해 빵과 물고기 먹으니까 좋아서 온 거지. 예수가 누군지 몰랐어요. 그 기적을 보고도 체험하고도. Y es que ellos habían venido porque les gustaban los 5 panes y los 2 pececillos y habían estado llenos del vientre, pero no habían descubierto en realidad qué es el Evangelio, quién era Jesús. 너희들도 가려느냐? Y entonces Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿ustedes también se van a ir? 너희들도 가려느냐? ¿Ustedes también se van a ir? 베드로가 대답은 잘합니다. Y Pedro responde bien. 생명의 말씀이 여기 있사온데 내가 어디로 가겠나? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? 계시를 받은 사람이라니까. Él era una persona con una revelación. 표적이나 막 이적이나 기적 보고 다니지 표적을 놓쳐버린 사람들이요. Es que hay muchas personas que siguen un milagro, siguen alguna señal, pero no han visto en realidad lo que es la señal de qué. 그래서 핵심을 물어본 겁니다. Por eso es que él preguntó el núcleo. 베네수엘라에 있는 수많은 사람과 목사와 교회가 나를 누구로 알고 있냐 말이야. ¿Quién dice las iglesias de Venezuela? ¿Quién dice los pastores de Venezuela que es él? 좋다, 그럼 그거 다 버리고 Bueno, está bien, dejemos todo eso atrás. 나랑 3년 6개월 같이 다니고 있는 너희들은 나를 누구로 알고 있냐? Pero ustedes, quien han estado conmigo 3 años y medio, le dijo a los discípulos, ¿quién decís vosotros que soy yo? 오늘 이 자리에 있는 여러분들에게도 질문합니다. Y es la misma pregunta que él les hace a ustedes en este lugar. 베네수엘라 복음화를 위해 남미 복음화를 위해 얼마나 헌신적으로 뛰시고 계십니까? Ustedes están avanzando, están corriendo por lo que es la evangelización de Venezuela y de Sudamérica. 근데 여러분들이 예수를 누구라고 하고 있어요? Pero ¿quién dicen ustedes que es Jesús? 누구로 알고 계시고 ¿Ustedes quién dicen que es 누구로 Jesús? 믿고 계시고 ¿Cómo le creen a él? 누구라고 메시지를 하셨습니까? ¿Y ustedes cómo le han venido compartiendo a la 뭘 gente de él? 증거하고 계십니까? ¿Y qué es lo que ustedes están proclamando? 그래서 우리는 한 명을 찾으러 Por eso es que solo venimos a buscar a uno. 변질된 복음 말하는 사람 말고 No una persona que hable de un evangelio tergiversado. 예수 믿으면 복 받고 성공한다는 그런 번영신앙 메시지 하는 사람 말고 No hablando de una teología de prosperidad que dice si crees en Jesús tendrás abundancia y riquezas. 예수도 있고 마리아도 있다는 섞인 복음 말하는 천주교 같은 그런 복음 말하는 사람 말고 No un evangelio tergiversado que nos habla de que está Jesús y María como los católicos. 비슷한 복음 세례 요한 엘리야 예레미야 선지자 중에 하나라고 말하는 그런 사람 말고 Y no una persona que habla de un evangelio similar como de Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. 선지자 중에 하나로 믿는 사람들은 누구죠? ¿Y quiénes son las personas que le creen a Jesús como uno más de los profetas? 성경 놓치고 예언 따라다니는 사람들. Personas que están perdiendo la Biblia y siguen lo que son las profecías. 성경을 지식적으로만 듣고 깨닫고 있는 사람. La gente que solo habla de la Biblia como si fuera un conocimiento más. 다 다른 복음이에요. Todos son un evangelio diferente. 다 저주받는 복음이라. Y son evangelios anatema. 지금 전 세계 교회가 다 잃어버렸어요. Y entonces toda la iglesia del mundo ha perdido el evangelio real. 2000년 동안 이 성경의 핵심 한 가지를 잃어버렸다니까. Durante 2000 años hemos perdido lo que es el núcleo de la Biblia. 예수가 그리스도라는 의미가 뭔지를 잃어버렸다니까. Y hemos perdido el significado de lo que significa que Jesús es el Cristo.
여러분들이 중요합니다. Entonces ustedes son importantes por 너희는 eso. 나를 누구라 하느냐? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Pregunta el Señor. 그때 베드로가 고백합니다. Y Pedro confiesa. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시오. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 당신은 세례 요한이 아닙니다. No eres Juan el Bautista. 당신은 예레미야가 아닙니다. No eres Jeremías. 당신은 엘리야가 아닙니다. No eres Elías. 당신은 선지자 중에 하나가 아닙니다. No eres uno de los profetas. 당신은 그리스도입니다. Tú eres el Cristo. 예수는 그리스도입니다. Jesús es el Cristo. 이게 계시된 한 사람이 일어나야 된다니까. Y se tiene que levantar una persona con esta revelación. 이게 기초라 생각합니까? ¿Piensan acaso que esto es básico? 아니요, 66권이 통일된 비밀이라니까. No, en realidad es el misterio en donde se unen los 66 libros de la Biblia. 그리스도 안에는 하늘과 땅의 모든 것이 통일되어 있어요. Es que en Cristo están los cielos y la tierra unidos. 만물이 그에게로 말미암았고 그에게로 돌아가는 분이 예수 그리스도라니까. Y Jesucristo, quien es toda la creación, sale Él y regresa a Él. 근데 예수가 그리스도는 이 핵심이 강단에 사라져 버렸어요. Pero el núcleo que Jesús es el Cristo ha desaparecido desde el púlpito. 이거 회복해야 돼. Eso es lo que hay que restaurar. 이거 회복하면 베네수엘라가 Y si 산다니까. restauramos esto, Venezuela se salva. 이거 회복하면 남미가 살아요. Y si restauramos esto, Sudamérica se salva. 이거 회복하면 전 세계가 Y 산다니까. si restauramos esto, todo el mundo se salva. 이 계시를 받는 한 사람이 나와야 됩니다. Tiene que haber una persona con esta revelación. 자, 그러면 그리스도란 말 뜻이 뭐예요? Y entonces, ¿qué significa Cristo? 인터넷 쳐보면 금방 나온다니까. Si ustedes examinan en la internet, es rapidísimo, lo encuentran. 메시아 그리스도는 똑같은 말입니다. Mesías, Cristo es la misma palabra. 히브리어로 메시아, 헬라어로 그리스도. En hebreo, Mesías, en griego, Cristo. 기름 부음 받은 자. Ungido. 무슨 기름입니까? Pero unción de qué? 올리브입니까? ¿De olivo? 아니요. No. 성령 부음을 말하는 거예요. Nos habla de una unción del Espíritu Santo. 예수님 당시에 구약시대에 또 세직책에다가 기름을 부어서 세웠어요. En el tiempo de Jesús se levantaban 3 oficios ungidos. 선지자를 세울 때, A los profetas, 제사장을 세울 때, a los sacerdotes 왕을 세울 y a 때. los reyes. 그러나 그리스도는 선지자가 아닙니다. Pero Jesús no es simplemente un profeta. 그리스도는 제사장이 아니요. El Cristo no significaba un simple sacerdote. 그리스도는 왕이 아닙니다. No era simplemente un rey. 참 선지자, 참 제사장, 참 왕직 세 개를 합한 직분 이름이 그리스도예요. Es que el oficio que se encarga de ser el verdadero profeta, el verdadero sacerdote y el verdadero rey es el Cristo. 선지자, 제사장, 왕 세 명이 딱 붙어가지고 끌어안고 우리는 그리스도야 아니라니까. Y no es que se reunía un rey, un profeta y un sacerdote, se juntaban y decían, bueno, somos Cristo. No es eso. 왜 삼중직이냐 말이야. ¿Por qué es que tiene esos 3 oficios? 그 이름 안에 모든 문제의 핵심, 모든 문제의 해답의 핵심이 다 들어있어요. 그리스도 안에. Porque dentro de Cristo, dentro de este oficio está en realidad todo el núcleo de todo, desde toda la solución. 인간에게 찾아오는 모든 문제는 한 가지입니다. Todos los problemas que vienen al hombre en realidad solo es uno, 한 가지요. una cosa. 근데 그 한 가지 문제를 자세히 쳐다보면 세 가지 문제예요. Pero si nosotros nos fijamos bien en ese único problema, podremos ver que son 3. 이 세 가지 문제를 단번에 영원히 완전히 해결하는 직분 이름이 그리스도라니까. Y el nombre del oficio que soluciona todos esos problemas de una vez perfectamente y eternamente es el Cristo. 인간의 근본 문제 한 가지가 뭔지 ¿Y cuál es el problema fundamental del hombre? 자세히 보면 세 가지로 되어 있는 그 한 가지 핵심이 뭔지 그걸 지금 나눌 거예요. Y vamos a compartir en realidad cuál es este problema del hombre que podemos ver que son 3. 이걸 알려면 원래 인간이 어떤 존재인지 알아야 됩니다. Pero para saber esto necesitamos saber cuál es el hombre original. 하나님이 인간을 창조할 때 창세기 1장 27, 28절에 하나님의 형상대로 창조했어요. Nosotros podemos ver que cuando el hombre fue creado por Dios en Génesis 1, 26 y hasta el 28 podemos ver que fue creado a imagen de Dios, 영적 존재로 만들었어요. como ser espiritual. 그래서 인간은 하나님과 함께 해야만 행복하게 창조했어요. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Es que Dios hizo al hombre para que sea solamente feliz cuando está con Dios. 에덴 동산에서는 하나님이 함께 있기 때문에 완전한 축복 속에 있었어요. En el huerto del Edén estaba junto con Dios siempre, por eso estaban en una bendición grande. 창조의 원리가 있습니다. Y es que había un principio de la creación. 아무리 대단한 고래나 상어라 할지라도 물 바깥으로 나오면 얼마 안 있다가 다 죽게 돼 있어요. Sin importar si es, digamos, un tiburón o un pez muy grande, si está fuera del agua, este ser muere. 물고기의 행복은 물 속에 있습니다. La felicidad del pez está dentro del agua. 물고기는 물 속에 살도록 만들었어요. Y los peces fueron creados para vivir dentro del agua. 왜 그러냐? ¿Por qué? 그렇게 만드셨다는 거예요. Pues es que fueron creados así. 그게 창조 원리야. Eso es el principio de la creación. 아무리 거대한 나무라 할지라도 뿌리를 땅에서 뽑아버리면 얼마 안 있다가 죽습니다. Sin importar que tan grande sea un árbol, si es desarraigado, entonces muere dentro de un momento. 나무의 생명과
나무의 행복은 뿌리를 땅에 내리고 있어야 된다니까. Es que la vida del árbol y la felicidad del árbol, ¿en dónde se encuentra? Se encuentra estando enraizado en la tierra. 그게 창조 원리입니다. Eso es un principio, una regla de la creación. 왜 인간에게 이렇게 수많은 문제들이 찾아오게 됐냐? Pero ¿por qué hay tantos problemas con el hombre hoy en día? 창세기 3장에 답이 나와요. En Génesis 3 encontramos la respuesta. 인간이 하나님의 언약의 말씀을 놓치고 떠나버렸어요. Porque el hombre se ha alejado de la palabra del pacto de Dios. 물고기가 문을 떠나면 모든 조건이 아무리 좋아도 저주라니까. Y si un pez se separa del agua, en realidad, aunque tenga las mejores condiciones fuera del agua, muere. 물고기를 침대에 눕혀준다고 행복합니까? ¿Y será que por acostar un pez en una buena cama es feliz? 벤츠, 아우디, 컨버러블 차에 태워준다고 행복하냐고. ¿O por ponerlo en un Benz o en un Audi, en un convertible, es feliz ese pez? 죽어가는 물고기를 살리는 방법은 빨리 물속에 넣는 겁니다. La forma de salvar un pez que se está muriendo rápidamente es meterlo al agua. 뿌리가 뽑힌 나무를 살리는 방법은 빨리 뿌리를 땅에 넣는 거예요. Y la forma de salvar rápidamente a un árbol fuera de la tierra es meterlo rápido a la tierra. 인간의 모든 문제는 인간이 하나님을 떠나서 시작됐다니까. Todos los problemas del hombre, ¿desde dónde empiezan? Desde que el hombre se separa de Dios. 인간을 빨리 살리는 방법은 딱 하나밖에 Y 없어요. la forma de salvar rápido al hombre solo es una. 빨리 하나님을 만나게 해야 돼. Hacer que se encuentre con Dios rápidamente. 근데 인간이 하나님을 만나지 못하는 문제 세 가지가 있다니까. Pero es que hay tres problemas que impiden que el hombre se pueda encontrar con Dios. 이 세 가지 문제가 해결돼야 하나님을 만나요. Y esos tres tienen que ser resueltos para que el hombre se encuentre con Dios. 이 세 가지 문제를 해결하는 직분 이름이 그리스도라니까. Y el nombre del oficio que soluciona esos tres problemas es Cristo. 이 세 가지 문제가 뭔지를 알아야 그리스도를 아는 Y 거예요. debemos de conocer esos tres problemas a profundidad para entender a Cristo verdaderamente. 이 세 가지 문제가 뭔지 아세요? ¿Y saben cuáles son esos tres problemas? 그걸 모르면 예수가 그리스도를 말해서 모르는 거라니까. Y entonces si no lo sabemos, no conocemos a profundidad lo que significa que Jesús es el Cristo. 아는 게 아니라 Es que 말했잖아요. conocer no es el conocer en realidad. 베네수엘라 대통령 모르는 애들이 어디냐고. 애들부터 어른까지 다 알지. Y entonces incluso los niños pequeños conocen a Maduro, hasta los adultos. 근데 애들이 아는 거하고 여러분들이 아는 거 다르잖아요. Pero los niños lo conocen de diferente manera que ustedes. 근데 여러분들 아는 것도 Pero incluso lo que ustedes conocen de él. 직접 베네수엘라 대통령을 이름도 알고 서로 인사도 하는 사이로 아는 게 아니기 때문에 모르는 거라니까. Incluso si ustedes lo han saludado y le han dado la mano, no lo conocieran y entonces no lo estamos conociendo en realidad. 원래 인간은 10편 8편에 하나님보다 조금 못한 존재로 창조했어요. El hombre originalmente cómo fue creado, podemos ver en el Salmo 8 que fue poco menor que Dios. 온 피조물을 다스리는 대리 통치권자의 축복을 갖고 있던 게 사람이었습니다. El hombre había tenido la bendición de mayordomía, de poder gobernar sobre todas las criaturas que Dios había creado. 아들과 같은 존재로 창조됐고 Y había sido creado como un ser que era como su hijo. 에덴 동산에서 예배하며 제사장 존재와 같은 사람으로 창조됐고 Y dándole el culto a Dios en el huerto del Edén tenía un sacerdocio el hombre. 하나님께 직접 말씀을 받아서 그 말씀을 수행하는 선지자 축복도 가지고 있었고 Y también recibió la palabra directamente de Dios, por lo que tenía la bendición de ser como un profeta. 거의 왕 같은 존재로 축복을 받은 사람이 아담 하와였다니까. Y Adán y Eva eran seres que habían recibido también una bendición de realeza incluso. 근데 어떻게 인간이 하나님을 떠나게 되냐? Pero ¿cómo es que el hombre se llega a separar de Dios? 창세기 2장 17절의 언약의 말씀을 잃어버렸어요. Ha perdido lo que es la palabra del pacto, la palabra del pacto de Génesis 2:17. 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹지 마라. 네가 먹는 날은 정령 죽으리라. Y no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. 이 명령을 왜 줬죠? Pero porque es que Dios le había dado esta orden. 아담이 피조개를 향해서는 왕적 존재지만 Porque aunque Adán era como rey para toda la creación, 하나님 앞에서는 너는 피조물이다. ante Dios seguía siendo criatura. 하나님의 말씀을 순종해야만 너는 이 축복을 누릴 수 있다. Y tenía que obedecer a la voz de Dios y solamente así podía disfrutar de esta bendición. 근데 아담이 이 말씀을 직접 받았어요. Y Adán había recibido esta palabra directamente. 그러나 아담은 이 정확하게 하나님의 말씀을 정확하게 붙잡고 믿는 믿음이 희미해지기 시작했다는 거예요. Pero Adán empezó a perder esta palabra fija y empezó a agarrarse a esta palabra de forma errónea. 이걸 하와한테 전달하는 과정에 이 언약의 말씀 희미해져 버렸어요. Y en el proceso de él transmitir esto a Eva, este pacto fue nublado. 창세기 3장을 펴보세요. Si nosotros podemos ver Génesis 3 en esto. 어떻게 해서 이 모든 문제가 와게 되는지 창세기 3장에 답이 다 들어있어요. En Génesis 3 nosotros vemos el inicio de todo problema. 이 문제가 어떻게 해서 오게 되는지 알아야만 해답을 제시할 수 있어요. Y debemos de nosotros saber cómo es que viene este problema para nosotros poder declarar una solución a esto. 베네수엘라에 찾아오고 있는 모든 수천만 개의 문제는 한 가지 때문에 하나님을 떠나서 다 들어오게 된 거예요. Y entonces, ¿por qué empiezan a venir la cantidad sin fin de problemas que azota a Venezuela? Empieza desde una cosa, desde habernos separado de Dios. 창세기 3장 1절에
뱀 속에 사단이 들어가서 하와에게 질문합니다. En Génesis 3:1 entra Satanás dentro de la serpiente y le pregunta a Eva, 하나님이 참으로 너희들은 동산 모든 나무의 실과를 먹지 말라 했냐? ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? 아니죠. ¿Verdad que no? 굉장히 하나님 말씀을 비틀었다니까. Es que él empezó a mover la palabra de Dios desde ahí. 그때 2절에 하와가 이 언약의 말씀을 정확하게 알지 못했어요. Y Eva no conocía en ese momento la palabra de Dios correcta. 말씀 하나가 변질되면서 어떤 문제가 왔는지를 보여주는 겁니다. Y entonces podemos ver cuál es el problema que viene cuando se tergiversa la palabra. 동산 나무의 실과를 우리가 먹을 수 있으나 그렇게 말했어요. Y él dijo, de todos los árboles del huerto podemos comer. 근데 틀린 말입니다. Pero no era eso. 각종 나무의 실과는 임의대로 먹을 수 있다. En todos los árboles del huerto ellos podían comer, ellos ya tenían autoridad. 3절에 또 이상한 말을 합니다. Y el versículo 3 nos habla de algo raro. 동산 중앙에 있는 나무의 실과는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까 하노라 하셨다. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. 이 3절이 문제의 핵심입니다. Y aquí podemos ver el núcleo del problema. 동산 나무에 있는 실과는 틀렸어요. Es decir, el árbol que está en medio del huerto era erróneo. 동산 중앙에는 두 개가 있었다니. Porque en medio del huerto habían dos árboles. 선악을 알게 하는 나무와 생명나무도 있었어요. Estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. 근데 어떤 namu인지도 몰라. Pero ella ni siquiera sabía qué árbol era qué. 하나님의 말씀에 이렇게 말했지만 하나님의 말씀 희미하다니까. Y entonces ella había dicho, dijo Dios, pero lo que había dicho Dios era diferente. 먹지도 말고 만지지도 말라. Y ella había dicho, no comeréis de él ni lo tocaréis. 틀렸습니다. Erróneo. 만지지 말라는 말은 없어요. Dios no había dicho nada de tocar. 만져도 돼요. Está bien si tocaba este fruto. 따도 된다니까. Está bien si lo arrancaba. 먹는 날에는 정령 죽는 거예요. Y él había dicho, el día que él comiere, ciertamente morirás. 만지지 말라는 말은 어디서 나왔죠? ¿De dónde salió el no tocarás? 말씀에 더한 거라니까 하나님의 말씀에. Es que ella añadió a la palabra de Dios. 아마 아담이 전달했을 거라 생각해요. Yo puedo pensar que Adán tal vez se lo ha transmitido de esta forma. 저걸 못 먹게 하려고. Para que ella no comiese, para nada. 만지지도 말아라. Para que ni siquiera lo tocase. 아담이 아마 하와한테 말했겠지. Posiblemente Adán se lo transmitió a Eva. 근데 핵심을 잃어버렸어요. Pero había perdido el centro de esto. 하와가 뭐라 했냐? 죽을까 하노라. Y que lo que había dicho Eva, para que no muráis. 창세기 2장 17절은 정령 죽으리라 되어 있어요. Pero en Génesis 2:17 nos dice, ciertamente morirás. 원문에 보면 죽을까 하노라는 죽으리라 한 번만 말하는 겁니다. Pero si vemos, 만나려면 어떻게 돼야 되죠? y entonces para encontrarnos con Dios, ¿qué tiene que 사단을 ocurrir? 깨뜨릴 수 있어야 돼. Verdaderamente tiene que haber un quebrantamiento de Satanás. 죄와 저주를 해방시킬 수 있어야 돼. Tenemos que ser liberados del pecado y de la maldición. 하나님을 완전히 만나게 만들어야 돼. Y tenemos que permitir que el hombre se encuentre con Dios. 아멘. Amén. 그냥 선지자로는 하나님 만나게 못해. Y no con un profeta común y corriente se puede hacer que uno se encuentre con Dios. 일시적으로 하나님 만나는 길을 말했어요. Porque ellos hablaban de un camino momentáneo para encontrarse con Dios. 구약의 제사장들은 수만 번의 제사를 반복적으로 해도 단번에 영원히 죄와 저주를 해방시킬 수 없었어요. Y muchos de los sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos, aunque repetían y repetían y repetían la ofrenda, no podían terminar de perdonar el pecado. 구약의 수많은 왕들도 이 사탄을 깨뜨리는 왕은 없었다니까. Y de los muchos reyes en el Antiguo Testamento, ni uno pudo vencer a Satanás. 이 세 가지를 해결하는 직분 이름이 그리스도라니. Y el nombre del oficio que resuelve esos tres problemas es el Cristo. 10분 정도 휴식했다가 마지막 강의를 하겠습니다. Vamos a descansar unos 10 minutos y vamos a compartir ya de último. 10분만 휴식하겠습니다. Solo 10 minutos.